রেজাল্ট করে হিসাব আরো তাহলে সাধারণ জমাতন বাইরে এরা বেশি সকরিয়া আদায় করি অনারাই হতা খবর এই যেন কদম বদম চলি খোদা হতলা বেলে চেষ্টা করো আমি রেজাল্ট কর্মী সাহেব শহীদুল করিম সাহেব শহীদুল করিম সাহেব এই জন্য মোবারকবাদ দিবেলে আসি আসলে इतना है ना क्या हम की जियानतदार है इस्लाम और हक करने वाला मौल और बहुत उज्जवल है ये लाए इतना मुबारकबाद दिवल्ला से आखिर बयान कोई मजा नहीं जो सुस्त अवस्था जिस सूर्य खाता दुआ जाए तलावत करती सूर्य भाषाय कुरान मजीद सर्वप्रथम आय सूर्य ये एकत्रित भावे सर्वप्रथम नागली ये सूर्य भाषाय तुम दुआई तलावत करती सूर्य भाषाय नमाज मस्जिद फराज है आनार नमाज ये अल्लाह हबीब मज़ा सलात महराज मौलूद আল্লাহ করে আমাদের নির্ধারিত গিয়ে আর স্বয়ং আল্লাহ দরবার মিজিত গিয়ে আমরা কথাবার্তা সরতে খাল্ল আল্লাহ 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 দরবার বন্ধ দিয়ে আনাত কি আর আল্লাহ দরবার কিসাই কনজিরিকশন খুঁজো খুঁজুন তো ব্যাগিন আল্লাহ তো করিব সমস্ত জিনিস দিয়ে একমাত্র আল্লাহ ना कि हाजात घुरे घुरे नहीं जाता मालिक कुल अल्लाह अल्लाह दरबार से तारा की अल्लाह तो खंजरी संसाई सुदृष्ट गणित संख्य किसाई मल्ला अल्लाह ताला ये दया करे शिखे अल्लाह दरबार जाए अल्लाह तुम की कुछ अल्लाह फरमाते आप दरबार